Halo pemirsa, Anda menyaksikan Simpo Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, sebuah perusahaan di California mengembangkan sensor tekanan pada jari tangan bionik sehingga penggunanya bisa merasakan sentuhan dan berinteraksi dengan objek yang dipegang. Anika Berlin menggunakan tangan bionik yang bisa ia kendalikan lewat elektroda yang ditekankan pada kulit lengan bawahnya. I'm contracting like the end of my muscle, the end of my arm on this side of my arm to close it, and then I'm contracting the muscle out here to open the hand. Tangan bionik ini adalah produk dari perusahaan California, Psionic. Menurut pendirinya, Adil Akhtar, teknologi penginderaan otot sudah ada sejak lama. Tapi kemajuan teknologi pencetakan 3 dimensi dan mikrokontroller kini memfasilitasi pengembangan tangan ini. Sistem robotika lunak membantu membuat tangan menjadi kuat dan cepat. Tapi menurut Adil, fitur yang paling menarik adalah sensor tekanan pada jari-jari tangan untuk memberikan umpan balik sentuhan kepada pengguna. When they grab an object, they will feel a vibration on their skin, and then they'll know that they've touched the object when they've let go of the object, and also have a little bit of semblance of how much pressure they're applying on the object as well. Menurut Anika, adanya umpan balik sentuhan berarti ia tidak perlu melihat secara langsung cengkraman tangannya saat ia mengambil secangkir kopi. Adil mengatakan langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan tangan secara langsung ke dalam tulang pengguna lewat teknologi implan saraf yang memungkinkan jari dikontrol secara individual. And with that, we're hoping that in a couple of years, we might get our first patients to play piano or type on a keyboard again. If you're building a robot to do the same thing that humans are, then you can use our hand for robots as well. Tangan Psionic juga menjadi bagian dari robot astronot humanoid NASA yang disebut Valkyrie, yang sedang dipersiapkan oleh Badan Antariksa Amerika itu untuk digunakan di ruang angkasa. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Perang di Gaza dan Ukraina berdampak suku bunga tinggi dan inflasi yang terus menekan sentimen konsumen. Pembelanjaan konsumen yang selama ini ikut mengangkat ekonomi Amerika Serikat dikhawatirkan tak bisa bertahan. 2 bulan terakhir tahun 2023 diwarnai sentimen positif soal perekonomian Amerika Serikat. Resesi yang dikhawatirkan terjadi akhirnya bisa dihindari. Sorotan kini beralih ke belanja konsumen. I think inflation is pretty much in check. Consumer spending, on the other hand, has been somewhat leveled as consumer turn a little bit more cautious, and that's a good thing. You know, that's a good thing, but we don't want the consumer running crazy because it will put upward pressure on prices, and we don't want to do that as well. So the economy is in good shape with the consumer being very level-headed going forward, and inflation almost at 2%, not exactly there, but, being pressured down. I think we're in a good position in terms of the U.S. economy for what we have in store for us in 2024. Menurut pantauan Federasi Retail Nasional, semakin banyak konsumen di Amerika Serikat belanja online dan juga belanja awal untuk memenuhi kebutuhan mereka menjelang puncak musim belanja pada Natal dan Tahun Baru. Sementara total penjualan untuk belanja akhir tahun ini diperkirakan meningkat 3 hingga 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi di balik masih kuatnya pembelanjaan, analis lain sedikit cemas. Americans spend. That is one thing that we can expect and anticipate the American consumers to do. We spend, and sometimes we spend more than we should. So what we're learning is that Americans would rather dip into their savings and borrow money from the future in order to spend today, rather than to tighten their belts, right? Perusahaan asuransi Allianz menemukan sekitar separuh warga AS berhenti menabung untuk hari tua. Dan bahkan hampir separuh juga telah menarik dana dari tabungan pensiun mereka. What we're seeing is that the savings rate, this is the latest GDP number, the savings rate actually started to fall and continued to fall throughout the year, which means that whatever the GDP
contribution from consumption came from is actually on borrowed money. It wasn't on the money that people had on hand. The other thing is credit card balances are at trillions. It's at an all-time high. And the interest that balance is earning is higher than we've seen before. So this is over 20% of interest. So ominous, yes, because we are racking up debt. Ominous, yes, because our savings cushion is getting smaller and smaller. So, there are challenges coming in 2024, especially as we're expected rates to stay higher for longer. Sejumlah perusahaan keuangan termasuk Lending Club dan Secure Saves menemukan bahwa sekitar 60% warga AS hidup pas-pasan, alias gaji hanya cukup untuk bayar tagihan dan berbagai keperluan tanpa ada uang lebih untuk ditabung. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, kelompok negara kaya G7 mendorong larangan berlian yang ditambang di Rusia. Hal ini menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Meski begitu, upaya menghentikan berlian Rusia masuk ke pasar global yang nilainya mencapai 87 miliar dolar per tahun dinilai bukan hal mudah. Sekitar sepertiga berlian dunia ditambang di Rusia oleh perusahaan milik negara Alrosa yang memberikan keuntungan bagi Kremlin lebih dari 1 miliar dolar per tahun. Pada KTT G7 Mei lalu, negara-negara anggota kelompok ini membahas pemberlakuan larangan terhadap berlian Rusia. Namun melaksanakan larangan itu tidaklah mudah. Hampir semua berlian dunia dipotong dan dipoles di kota Surat di India. In the case of Russian rough diamonds, if they're polished in India, from the standpoint of American regulations, those are Indian diamonds, and because of that, they're no longer Russian. Proses Kimberley yang diberlakukan tahun 2000 memperkenalkan pelacakan berlian yang belum dipotong untuk mencegah keuntungan diperoleh dari konflik. Namun ini tidak berlaku untuk berlian yang sudah dipoles dan sistem ini memiliki kelemahan. The question was, how does the Kimberley process address a parcel that will have rough diamonds from multiple origins? And the solution was, let's just put down mixed. So now if you have a parcel that is entirely Russian diamonds, but one diamond in it comes from another country, now it's a mixed parcel. Tidak semua pihak mendukung usulan larangan itu. Sebuah delegasi G7 berkunjung ke India belum lama ini untuk merintis kerjasama. Namun New Delhi bersikap skeptis. First of all, without Alrosa's production, they're going to be losing a third of the global production coming in. Secondly, they don't want to join the India in general does not want to join sanctions on Russia because their global politics are different than those of the United States and Europe. Uni Eropa Mei lalu memaparkan rencana sistem pelacakan dan penegakan global untuk mengeluarkan Rusia dari pasar berlian mulai tahun 2024. Russian diamonds are not forever. Menurut proposal Uni Eropa itu, berlian akan diterbitkan dengan sertifikat asal yang dilindungi blockchain dan dapat diperiksa di pusat-pusat perdagangan seperti di Antwerpen di Belgia. Namun sejumlah pihak khawatir sistem ini bisa menjadi bumerang. Probably they will not pass through Antwerp anymore. This large trade will just move to Dubai and from Dubai to India or directly to India. Typically countries, yes, that will not and probably never impose sanctions on Russia. Para pemain industri lainnya mendorong sistem sertifikasi yang tidak terlalu mengandalkan basis teknologi dan kepercayaan, sehingga akan membuat tingkat kepatuhan menjadi lebih mudah bagi tambang-tambang berlian yang lebih kecil di wilayah seperti Republik Demokratik Kongo. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, meski teknologi serba manual telah lama ditinggalkan dengan adanya teknologi digital saat ini, masih banyak pelaku industri teknologi tetap berminat melihat asal mula beragam teknologi dan sebagian di antaranya kini bisa dilihat di sebuah museum teknologi kuno di Washington. Sambungan telepon tahun 1950-an menjadi salah satu teknologi masa lalu yang bisa dicoba pengunjung di Connections Museum di Seattle, negara bagian Washington. There are many other telephone museums. Most of them are just things on static display. You don't actually get to play with them and try them out.
And here, everything is turned on and powered up. Almost nothing is behind glass. It's this very interactive, different kind of experience. Selain sekitar 200 telepon analog, ada juga perangkat mesin ketik kuno dan sistem switcher penyambung saluran telepon tempo dulu. Semuanya dirawat dan kadang harus dihidupkan kembali oleh 20-an relawan. Most of the volunteers who join us today have jobs in the tech industry where they spend their days sitting at a keyboard, typing stuff, and it's all sort of very virtual and intangible. And I think one of the deeply gratifying things about volunteering here is that this older technology is very physical and tangible. You can see parts moving, you can see the lights flashing. Sarah adalah salah satu relawan yang sehari-hari bekerja di perusahaan perangkat keras. 5 seconds. 4, 3, 2, now. When this part of the machine encounters trouble, it rings a bell and then lights some lamps to tell me what it's upset about. Perlu 5 tahun bagi Sarah untuk menyambung kembali sistem penyambungan telepon kuno yang telah dipensiunkan pada tahun 1980-an ini. At first with this machine, there was a huge learning curve. And it wasn't for the faint of heart because there wasn't really a way in. You know, where if you know how to ride a bicycle, you could probably figure out how to ride a motorcycle because there's a similarity between the two things, right? But it was really tough to find similarities in this machine with anything else I'd previously worked on. And when I touched it, more often than not, I just got a shock. Karena risiko tersengat listrik inilah, tak semua artefak dan elektronik kuno di Connections Museum dibolehkan untuk disentuh pengunjung. Daerah metropolitan Seattle jadi tempat bermarkasnya banyak perusahaan teknologi ternama, mulai dari raksasa retail online Amazon hingga raksasa komputer Microsoft. Tapi di Connection Museum di Seattle, asal mula berbagai perangkat komunikasi bisa dilihat pengunjung, tak semuanya bisa dicoba kecuali oleh para relawan. Dari Seattle, Washington, saya Virginia Gunawan dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, fentanyl dinilai lebih berbahaya dan menyebabkan kecanduan yang lebih parah daripada narkoba yang beredar. Meski sejumlah fasilitas perawatan di Amerika Serikat menawarkan solusi, namun ketergantungan pada fentanyl dinilai butuh lebih keras untuk bisa lepas dari narkoba jenis ini. Di usia 15 tahun, Mia mulai menyalahgunakan obat resep dokter. My parents were drug addicts. And my whole family was drug addicts, and it was accepted. It was social. It was almost expected, and it was just the way of life. Sebelum menghirup fentanyl, Mia adalah pecandu metafentamin yang masih bisa beraktivitas. It takes you over. It's like you don't care about anything else but your next fix. You know, I had a nice car, and I had, I had a home, and it's like lost all those things because all I cared about was my next fix. Dibandingkan narkoba lain, fentanyl lebih cepat keluar masuk sistem tubuh manusia dan efek berhenti secara tiba-tiba sangat berat bagi pecandu. After a while, people aren't using because they want to get high. People are using because the withdrawal symptoms are so severe to keep themselves from getting sick. And so because that half-life is so short, they have to use more and more often just to not get sick. Rasa sakit akibat berhenti memakai fentanyl membuat Thomas enggan dirawat. Your body aches, your muscle, every bone in your body aches, your muscles are cramping up, you're throwing up, it's beyond explaining. It's the worst feeling in the world. Di penjuru Amerika Serikat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC memperkirakan ada sekitar 28.900 fasilitas rehabilitasi. Tak sedikit dari pusat rehabilitasi ini yang menarik biaya perawatan yang tak murah. Industri rehabilitasi di Amerika Serikat mencapai $42 miliar pada tahun 2022 menurut Hazelden Betty Ford Foundation. Menurut dokter, lepas dari fentanyl lebih sulit dibandingkan narkoba lainnya. With other opioids, prior to fentanyl, that switch could happen pretty easily within a day. There's be a little bit of suffering and a little bit of discomfort from the person making the switch, but I think it's only gotten harder because of some of the unique properties of fentanyl that kind of lingers in people's bodies. Perubahan gaya hidup penting untuk membuat mantan pecandu lepas dari narkoba. There are people who
can make lifestyle changes, can change their habits, can change the people they're around, can change the environment they're around. And maybe the medicine's good for a year or two, and then they can kind of come off of it because the rest of their life has improved so much. Institut Nasional Penyalahgunaan Narkoba mengestimasi laju penggunaan kembali pecandu opioid mencapai 40 hingga 60%. Dari Seattle, Washington, Virginia Gunawan dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, para penjual buku di negara bagian Texas, Amerika Serikat menggugat perda baru yang mengharuskan mereka memberi peringkat semua buku yang mereka jual ke sekolah-sekolah. Lantas seperti apakah? Berikut informasinya. Book People, toko buku independen terbesar di Texas, merupakan pemasok buku ke sekolah-sekolah setempat. Namun, undang-undang baru negara bagian itu akan mempersulit hal tersebut. All book vendors have to read and rate all books sold in the past as well as in the future, based on a very subjective rating system that they have come up with for sexual relevance and sexual content. RISEC adalah bagian dari kelompok penjual buku yang menggugat perda di negara bagian Texas. Undang-undang ini telah digunakan untuk melarang ratusan buku pada tahun ajaran ini dari ruang kelas, perpustakaan, atau karena menunggu penyelidikan. Pendukung undang-undang ini termasuk kelompok Texas Values. We support the bill for a number of reasons, including the fact that it's truly about protecting the innocence of our children and empowering parents to decide what materials a child consumes rather than having a government school indoctrinate our kids. Texas Values mengatakan bahwa toko buku harus bertanggung jawab atas apa yang mereka jual ke sekolah-sekolah. One example is this book called Let's Talk About It that's been going around in public libraries and school libraries. This book is explicit and very graphic. However, it actually received an award for, I believe, youth excellence. And so it's very necessary for the vendors to be honest about whether or not these books are explicit or not. Siapa yang memutuskan apa yang kurang pantas adalah salah satu tantangan dalam menegakkan hukum. Pemilik toko buku Blue Willow mengatakan satu-satunya persyaratan untuk bekerja di toko buku adalah berusia 16 tahun, bukan dilatih untuk penilaian buku. What could be offensive to one staffer could be not offensive to another. So yes, and absolutely it would not be the same probably as another bookstore. Dalam gugatan toko buku terhadap undang-undang tersebut, Pengadilan Banding AS telah menjadwalkan sidang argumen lisan pada akhir November. Para penjual buku dijadwalkan akan menerima pedoman penilaian pada 1 Januari dan memiliki waktu hingga April untuk mematuhinya atau kehilangan hak mereka untuk menjual buku ke sekolah-sekolah. Menurut Lembaga Kebebasan Berekspresi PEN Amerika, dari tahun 2021 sampai 2022, Texas menjadi satu-satunya negara bagian dengan lebih dari 750 pelarangan buku. Disusul dengan negara bagian Florida dengan 500 pelarangan buku. Topik-topik yang dilarang antara lain adalah LGBT dan juga karakter non-kulit putih. Disusul dengan topik pubertas dan rasisme. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, penggunaan teknologi kecerdasan buatan terus mengundang kontroversi. Tak hanya politisi yang terancam dipelintir rekaman suara atau videonya, tapi aktor dan penyanyi juga menjadi sasaran foto dan video tak senonoh yang sangat sulit dibedakan dari konten yang tak direkayasa. Akhir Januari, pencarian di media sosial X yang dulu bernama Twitter dihentikan sementara bila yang dicari adalah postingan soal Taylor Swift. Alasannya banyak beredar foto deepfake alias palsu tapi mirip nyata bintang pop ini dalam bentuk tidak senonoh. The Taylor Swift case is a really ugly version of something that's been going on for several years. And the main targets have been women. And it's been used as a very unpleasant and quite a brutal form of victimizing women and exploiting their image. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk membuat pornografi deepfake mengundang kekhawatiran hingga ke Gedung Putih.
We are alarmed by the reports of the circulation of images that you just laid out, false images to be more exact, and it is alarming. So while social media companies make their own independent decisions about content management, we believe they have an important role to play in enforcing their own rules to prevent the spread of misinformation and non-consensual intimate imagery of real people. Analis menilai regulasi saat ini masih sepotong-sepotong dan reaktif. In many cases at the moment, when we talk about malicious content, the way the platforms address it is they block it for certain regions, but there's a patchwork because of different cultural understandings around free speech. Merespons pertanyaan kantor berita Associated Press, X menegaskan bahwa media sosial ini melarang penyebaran gambar porno bila tidak konsensual atau sukarela diunggah. Meta, induk perusahaan Facebook, juga menegaskan telah mencopot postingan dengan muatan pornografi yang direkayasa lewat AI. Amerika Serikat dan Uni Eropa setidaknya telah memulai proses untuk meregulasi penggunaan AI. Yang dikhawatirkan adalah dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi AI generatif, maka orang bisa semakin sulit membedakan antara video original dengan video yang telah direkayasa menggunakan AI. Untuk sementara, analis menilai pengguna awam masih bisa membedakan. If you're looking at a video on your phone and the image has been shrunk down, that's a real indicator that it may be a deep fake, because deep fake technology find it really hard to make high definition images. So they tend to work at quite low definition, which is why that screen gets shrunk. So that's the first indicator. And there are other things about our human faces that the deepfake technology finds quite hard to do. One thing that it's taken quite a long time to master is blinking. So poor quality deepfakes don't blink. Menurut pantauan analis, selebritas masih menjadi target utama pornografi menggunakan AI, tapi warga biasa juga berpotensi menjadi objek rekayasa dengan tujuan balas dendam. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.